जय जगन्नाथ मुसभा होमिओपैथिक तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ा। मोर आज कवितार शीर्षक ହେଉଛି दंड नाच। 12 मासे 13 पर्व थाए अनेक व्रत। ओडिया जातिर संस्कृति परंपरा सारा विश्व विख्यात। भिन्न शैली रे आत्मचेतने मनीष करे विभु स्मरण। दंड नाच अटई आराधनार अन्य एक माध्यम। नयागढ़ विरूपाक्षर उत्पत्ति दंड नृत्यटी जाण। माँ काली कृपारू भक्तों दुख लाघव हुएटी गुण। मन दे शुण सुजने यही व्रतर जहा विधि विधान। मानसिक धारी दंडुआर मनवांछा को माँ करती पूर्ण। मंगल मनासे कठिन व्रतर मानि विधान मान। अति निष्ठा काष्ठा भाव हुई पूजा संपन्न। शुद्धपूत होई मंत्र पवित्र दंडुआ करि धारण। रुद्रकाली विश्वनाथों चरणे निये शरण। वानप्रस्थ जीवन आदरी तेल आमिष करि वर्जन। श्मशान मंदिर नदी तट तोटा मेले काटई दिन। पणा संक्रांति 21, 18, 13 दिन पूर्व दंड यात्रा नियम। लिया फल पणा आदि अफुटा व्यंजन करती भक्षण। निज ग्राम काली मंदिर पूजार्चना करी दंडुआ बाहर हुए। संक्रांति दिवसे से स्थाने फेरी यात्रा उद्यापित कराए। मुनि ऋषि हठ जोग परंपरार सृष्टि यही दंडजात। शरीर को पीड़ा दे निष्ठारे पालती माँ को महान व्रत। 3टी भागरे मानसिक करी माँ को अर्चना विधि। धूलिदंड पाणीदंड अग्निदंड नामे जगते लभे प्रसिद्धि। जोगी जोगी आणी चढ़ई चढ़ुणी कलाकुणी धोबा धवणी नृत्य। ढोल मोहरी और पारंपरिक वाद्य सुरे कंपई सारा जगत। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक लोक नृत्य रे गाँव रे घूरी। परस्पर मध्य प्रेम एकतार बारता दियंती भितरी। नमस्कार। सारस्वत प्रणाम। मु कल्पना कुमारी प्रधान। मो कवितार शीर्षक होउछि दंड नाच। महाकली मागो रुद्रंक घरणी विपद भंजनी शरण चरण तले। चैत्र मासरे बरसके थरे अति निष्ठारे आरंभंती व्रत मेले। मंदिरु बाहारी भक्तंक मेले भ्रमु थाउ मात ग्राम ग्राम। अभीष्ट पूरण भकत तारण आशीष को ढाली पुराऊ मनस्काम। दंड नाच बोली जगते विदित केते दंडे होई थाए तार भियाण। धूली दंड पानी दंड पुणी अग्निदंड रूपे करे पूजन। कषण को करी भूषण दंड आरंभती थिबारु तोहरी महिमा। निशब्द रातिरे बिना कोलाहले भुंजंती एक बार प्रसादर नाही उपमा। झुणार मह मह वासे पुरी उठे गगन आउ पवन। घंट घंटा न दे ढोलर ताले झुमु थाए सारा मूलकटा चरणे ध्यान। भज भज सेई रुद्र महाकाली पुराइबे तोर मनवंछा करुणा ढाली। एधारा बक्षरे खेलाऊ फूलक तोर विजय ध्वजा सदा उड़ाई। जय मामा। नमस्कार। कवि प्रमोदा मंजूर नलीपुर बालीचंद्रपुर जाजपुर। मोर कवितार शीर्षक दंड नाच। आस्था विश्वासर दंड शिव पार्वती दया प्रचंड। बोलो कष्ट सहंती दंडुआ दंड। बोलो शिवालय पूजा सारी साथीरे धरिण हर गौरी। बोलो दांड को जाती बाहारी। बोलो एते कष्ट एई व्रत दंडुआ भक्ति रे सही समस्त। बोलो हर गौरी होती संतुष्ट। बोलो मेरु संक्रांति पूर्वरु 13, 18, 21 दिन पूर्वरु। बोलो बाहरी जाती घरु। बोलो द्वारे 3 गार काटी संपर्क तांकर किछि नाहिंटी। बोलो से तो साजी थांती सन्यासी। बोलो आम्र पत्रे दंत शुद्धि दांत काठी न घसंती। दांत काठी से ही न घसंती। बोलो शुद्ध पवित्र होई रहंती। बोलो यज्ञ पवित्र कांधरे मंत्रीपुत होई थिब सही रे। बोलो भक्ति भावना सदा मनरे। बोलो शुद्ध वस्त्र परिधान गौरी बेतटी हस्ते धारण। बोलो हे बनाना बाईद बाजन। बोलो धू धू खरा बेले तपत धुईरे दंड मारिबे। बोलो धुई दंड को जेबे सारिबे। बोलो धुई दंड सारी जगह को जीवे से दंड करिबे। बोलो सेठारे बालुका पूजा करिबे। बोलो अग्निदंड रे रहिबे। अग्निदंड सारी जले भिजिबे। बोलो सेजे विश्राम जाई करिबे। बोलो परे जलखिया खाई कदली नड़िया प्रसाद होई। बोलो
ସେହି ପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦେ ପାଇ ବଉଲ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ହବିଷାନ୍ନ ଅକଟା ଅବଟା ଅଫୁଟା ଜାଣ ବଉଲ। ନିଶବ୍ଦେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଅନ୍ନ ବଉଲ। ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିଲେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନ କରିବେ ଭଲେ ବଉଲ। ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନ କରିବେ ଭଲେ ବଉଲ। ହର ଗୌରୀ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଉଲ। ଯାନବାହନକୁ ନ ଚଢ଼ିବେ ଜୋତା ଚପଲ ବାଦେ ନ ପିନ୍ଧିବେ ବଉଲ। ଖାଲି ପାଦେ ପଥ ଗମୁଥିବେ ବଉଲ। ନଦୀ ତୀରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଅବା ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ବଉଲ। କାଳ କଟାଇବେ ସେହି ଭଲେ ବଉଲ। ଦଣ୍ଡୁଆର ପରିବାର ଶୁଦ୍ଧପୁତ ହୋଇ ରହିବେ ଘର ବଉଲ। ଆନ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କ ବିଚାର ବଉଲ। ଦଣ୍ଡୁଆ ଘରଣୀ ଥିଲେ ମା କି ଭାଉଜ ଥିଲେ ଲୋ ଘରେ ବଉଲ। ନୀତି ନିୟମ ପାଳିବେ ଭଲେ ବଉଲ। ଯଦି ବା କେହି ନଥିବେ ଆପଣେ ସଂକଳ୍ପ କରି ରହିବେ ବଉଲ। ହର ଗୌରୀ ସୁମରୁଥିବେ ବଉଲ। ଯେତେ ଓଷାବାର ଅଛି ଏହାଠାରୁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ କିଛି ବଉଲ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସହି ଯାଆନ୍ତି ବଉଲ। 300 ବରଷ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରତ ହେଲା ବଉଲ। ପରମ୍ପରାରେ ଚାଲିଛି ଭଲା ବଉଲ। ଭକ୍ତି ଭାବନା ଥାଉ ଅନ୍ତରେ ମୋହର ବଉଲ। କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏଠାରେ କରେ ବଉଲ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବୌଦ୍ଧରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ବେହେରା। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଲୋ, ଦଣ୍ଡ ଧରି ଦଣ୍ଡୁଆଳ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେବା ପଣା ଚାଲେ, ଦଣ୍ଡ ନାଚ ସାଥେ ଢୋଲ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଲୋ, ଦଣ୍ଡ ଧରି ଦଣ୍ଡୁଆଳ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେବା ପଣା ଚାଲେ, ଦଣ୍ଡ ନାଚ ସାଥେ ଢୋଲ। ଦଣ୍ଡରେ ନାଚନ୍ତି ନାନାଦି ଚରିତ୍ର, ଦିନ ରାତି ହୁଏ ମେଳ। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଖେଳ। ଝାମୁ ବି କହନ୍ତି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାକୁ, ମେରୁ ନାମେ ହୁଏ ଶେଷ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡୁଆ ପାଳେ ହବିଷ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡୁଆ ପାଳେ ହବିଷ। ଲଙ୍ଗି ଦାସ, ଧନିଆପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ। ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଆଉ ବହୁ ପୁରାତନ ବ୍ରତ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଟେ ଏହା ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଦଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ନୃତ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି, ଘୁଙ୍ଗୁର ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧା। ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲି ଦଣ୍ଡ କେରି ଧରି ନାଚ କରନ୍ତି ଦାଣ୍ଡୁଆ। ଚାରି ଯୁଗେ ଚାରି ସ୍ଥାନେ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ସତ୍ୟ କୈଳାସ, ତ୍ରେତାରେ ସେତୁ ବନ୍ଧେ, ଦ୍ୱାପରରେ କାଶୀ, କଳି ଯୁଗେ କପିଳାସ। ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ପର୍ବ ଚୈତ୍ର ମାସେ ପାଳନ ହୁଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ହୁଏ। ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳନ କରାଇ ଦାଣ୍ଡୁଆ ନିଷ୍ଠା କାଷ୍ଠାରେ ରହେ। ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଧରି ଋଷିପୁତ୍ର ସାଜି ଘରୁ ସେ ବାହାର ହୁଏ। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦଣ୍ଡ ମୁନିସୁତ ଟାଣିଥାଏ 3 ଗାର। ମା ଘରେ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଅବା ଭାଉଜ କାଷ୍ଠରେ ରହି କରନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର। 13, 19 ଅବା 21 ଦିନ ବ୍ରତ ବିଧି ହୁଏ ପାଳନ। ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଡାକେ ସେ ମା ପଦେ ଦେଇ ମନ।
ତିନି ପ୍ରକାରରେ ଦଣ୍ଡ ପାଳେ ସତ ଧୂଳି ପାଣି ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ନାମ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଦଣ୍ଡୁଆଟି କରେ ପୂଜା ଧର୍ମ କରମ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲି କେତେ ଢଙ୍ଗେ ନାଚେ ନାନା ଲୋକବାଣୀ ଗାଏ ମାନସିକ ଧରି ଲୋକର ଦୁଆରେ ଫଳ ତାଳ ସଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ସେ ଦେଖାଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମାସନ୍ତ ମେରୁ ହୁଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଫେରି ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରେ। ନମସ୍କାର। नमस्कार ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦାସ ଗୁଣପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦଣ୍ଡ ନାଚ। କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଦେବଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଅଟଇ କେତେ ପର୍ବ ଲୋକନାଚ ଏଠି ପାଳିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦଣ୍ଡ ନାଚ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ ବୋଲାଇ। ମାତା ସତୀ ଆତ୍ମାହୁତି ପରେ ଶିବଙ୍କ ନଗ୍ନ ରୂପେ ତାଣ୍ଡବ ଯୋଗୁଁ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ପୂଜିତ ହେଲେ ଆଦିମାତା ସେ ଲିଙ୍ଗ ଧାରଣ କଲାରୁ ଦଣ୍ଡ ଓ ଘଡ଼ି ରୂପେ ଦୁହେଁ ପୂଜା ପାଇଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚୈତ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠୁ 21 ଦିନ ମହାନିଷ୍ଠାରେ କାମନା ଦଣ୍ଡ ପାଳିତ ହୁଏ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନ ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାର ବିଧି ବିଧାନ। ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ପାଣିଦଣ୍ଡ ଓ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ନାମ ଜାଣ। ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ବେଳେ ଗୃହସ୍ଥ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ ଦେଇ ଦଣ୍ଡୁଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଗେ ଦଣ୍ଡ ମାରି ନାଚ କରେ। ନଦୀ ତଟେ ଦଣ୍ଡୁଆ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ନାଚ କରେ। ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ରାତ୍ରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଳିସୀ ନୃତ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ। ଏ ନାଚେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରେ ପୂଜନ କରି ନିଷ୍ଠା ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ହାତେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବନ୍ଧା ବାଡ଼ି ଗେରୁଆ ପତାକା ମୁଣ୍ଡେ ମୟୂର ପୁଛ ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ଭେରି ତୁରି ଧରି ଘରୁ ଯାଏ ବାହାରି। 21 ଦିନାନ୍ତେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ ଫେରି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭାଇଚାରା ଭାବ ବାଣ୍ଟି ଘୁରି ଘୁରି ବହୁ କଷ୍ଟେ ପ୍ରାଚୀନ ହଟ ଯୋଗ ଥାଆନ୍ତି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରି ଶରଣ ଯାଏ ମହାରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟରେ ଶରଣ ଯାଏ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୀମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ନୂଆପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ନୂଆପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଦଣ୍ଡନାଚ। ଦଣ୍ଡନାଚ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସବୁଠାରେ ଏହି ନାଟ। ବଡ଼େ ଦିନ ରାତି ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କର ମହିମା କରି ପ୍ରଘଟ। କୃଷି ପର୍ବ ଅଟେ ଏହି ଦଣ୍ଡନାଚ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାରେ। ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ମାନସିକ ଧାରୀ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। କାଳୀ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତିବ କତେ। ଗୋଟିଏ ବେଳରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ। ମାନସିକ ଧାରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କରି ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କୁ ମେଳ କରି। ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଫେରନ୍ତି କର୍ମ ଆଦରି। ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ରହନ୍ତି ଭାରି ନିଷ୍ଠାରେ। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମନ ହୃଦୟରେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଖରାଦିନ ଠାରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ହୋଇଥାଏ। ପୁତ୍ରପତି ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥାଏ। नमस्कार, मु श्री अशोक कुमार नायक, ग्राम केन्दुडीपी, जिला नयगढ़। मोर कवितार शीर्षक दंड नृत्य। आंचलिक गीत कला दंड नृत्य दंडुआ खेल ई दंड। दंड नायकर दंड अनुजाई दंड भोगे भक्त पिंड। करी आकर्षित दंडुआ दंडक भक्ति भांगती दंड। विश्वासे भक्त करे दंडवत दुख हेबा पाई पंड। दांडरे दंडक मध्याह्न समय नचाए भिआई कांड। उद्धार करई शेषरे सभिंकु पिठिरे पकाई दंड। अधम अक्षम ज्ञानी गुणीजन अबा अकाल कुष्पांड। नुआईण मुंड समस्त मानव खाऊथांति बेत दंड। करे मानसिक नहोई दुर्दंड यात्रा मध्यरे प्रकांड। घेनिन शिखंड बाना आउ दंड बजाई बाजा प्रचंड। बजाई बाजा प्रचंड सारी धूली दंड जल दंड पाई पोखरी रे होई रुंड। झुणा धूप देई अग्निदंड परे भक्षण करती चंड। कालीमाता साथे नगर भ्रमण चलती खाली पहुंड। बेत्रदंड परे झाड़ी शिखंडरे पापनाशे पणा भांड। परभारे आसी राति काले पुणी ठाकुर खेलती दंड। रात्रिदंड सारी उजागर रही भरती पेट चाखंड। एमाटी भकत हुए याताजत पुरपल्ली राजदांड। गंजामर जात विश्वरे विख्यात देखुची आजी ब्रह्मांड। देखुची आजी ब्रह्मांड देखुची आजी ब्रह्मांड। नमस्कार। धन्यवाद श्रोता बंधु। वर्तमान
चैत्र मास दंडयात्रार पर्व गंजाम जिले में अति सुंदर भाव चली अवसर में दंडयात्रा शीर्षक नहीं मोर कविता आपण निकट प्रकाश करने जाऊँगी। सुभाष चंद्र तारिणी भंजनगर गंजाम। उत्कल संस्कृति परंपरा अच्छी, उत्कल संस्कृति परंपरा अच्छी 12 मास 13 जात क्यों मासे क्यों वही परब ऋतुचक्र से ख्यात, ऋतुचक्र से ख्यात। बरसारे रथ, शीतरे पंचक, बसंतरे दोल जात, शरतरे माँ दुर्गा अभिभूत, ग्रीष्मरे दंड जात, ग्रीष्मरे दंड जात। माँ काली पूजा अर्चना चैत्र मासरे हुए। रुद्र दंड काली गाँ गाँ बुली 13 भक्ता संगे निये, 13 भक्ता संगे निये। नाना रीति कांति भक्ता पालती, नाना रीति भक्ता पालती। शारीरिक दंड पाई नाना नीति कांति भक्ता पालती। शारीरिक पाई दंड करी धूली दंड, स्नान पानी दंड, करी धूली दंड, स्नान पानी दंड, अर्धरात्रि अग्नि दंड, अर्धरात्रि अग्नि दंड। नई झुलमुठी संगे बाना काठी, थाई घंट ताल ढोलो, जनान भजन देवी कीर्तन, वीणाकार संगे ताल। व्यापी 13 दिन झुणा अग्निश, ताले ताले नाच करी भक्ति सहित रुद्रकाली डाकी नियंती दंड को बरी, नियंतु दंड को बरी। प्रथम दिवसे हुए 1 बार, मेरु हुए मासंतरे। संक्रांति दिन रे पणा पानी सारी भोकता फेरती घरे, भोकता फेरती घरे। एही दंडजात अतीव जंत्रणा भोकताक पाई थाए। अभिष्ट पुराणे माँ का स्मरणे भक्ति रे कष्ट पाए, भक्ति रे कष्ट पाए। ग्रीष्म तपत अग्नि साथे नाच, भक्त भजी रुद्र काली सादरे ग्रहण। शारीरिक कष्ट देई थाए बोदावली, देई थाए बोदावली। जय जगन्नाथ पर्यंत सभिंकु करी जुहार स्वागत एई आभासी आसर। आहे सुज्ञ जन दंड नाच विषयर। ओडिशा राज्य ऐतिह्य परंपरा अटे गौरवमय। सेथिपाई गर्वे फाटे ओडिया हृदय। चैत्र मास खरारे अनुष्ठित एहा पुरपल्ली रे। झामु जात्रा हुए ओडिया नववर्षरे। 13, 17, 21 दिन पाई दंड नाच प्रकाशी। मन देई सर्वे देखु थांती दिवानिसी। हर पार्वती लीला संगे दंड प्रभा करती खेला। मानसिक धारी शिव नामटी को करी थांती जपामाला। दिन बेला नाचर नाम धूली दंड बोली प्रचार। पानी सेवा हुए परा संध्या समयर। जेबे जेबे राति हुए सुआंग गुड़िक आरंभ हुए। चढ़ैया सौरा आउ बिहाकार परी जंती लंबी थाए। दंड नाच विषय रे जहा जଣା थिला कहिली कवितारे। मोहर मोहन घर मलुन रुजर बौधरे।